We have meteorological events happening here that are similar to storms and causes effect on the capacity of our boats to sail. We cannot sail today anymore. So we are leaving this port in Barcelona, the Mall de la Fusta, with this beautiful launch event, full of people from all walks of life from many different countries, full of a good energy for our mission. But we are going to a next port. Donald Trump and Benjamin Netanyahu need to fear the people because of their violations, both war criminals, but also the Epstein class and all the other things that they do, they will be made accountable. And we will not stop. So they are the ones afraid of us. No sé si están aquí, yo no creo, no sé si están... El ánimo sobrepuede al agotamiento, tantos días preparando una flota de más de 70 barcos, casi 100, unas 1000 personas embarcadas, mucha logística y bueno, y ahí estamos, vamos a proporcionarles pues toda la ayuda que precisen, toda la ayuda logística, técnica, sanitaria y en caso de emergencia, que esperemos que no, poder darles respuesta también, ¿no? Estamos listos para zarpar en cuanto la meteorología sea un poco más favorable. Fuimos a la Barceloneta.